प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको भन्दै अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन आह्वान गर्नु भएको छ। आइतबार नेपाल लगानी सम्मेलन 2024 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीको लागि सम्भावनायुक्त देश भएको दावी गर्नुभयो। प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट मुक्त रहने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट कर लगायतको पक्षमा लगानी मैत्री व्यवस्था गरेको भन्दै अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। Memorandum of Understanding MOU witnessed just moment ago symbolizes the beginning of a new era of collaboration and partnership. I believe this will have a result in the very near future. I also believe that during this important today's event, some declaration will be made at different level, government to government, government to business and business to business, and government, business and government, and this will project Nepal as a global investment destination. The multitude of projects to be showcased at this summit herald the vast opportunities of investment in Nepal, with the promise of tangible outcomes benefiting both our nation. अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउनु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको उहाँको तर्क छ। उहाँले लगानीकर्ता र सरकार बीच धेरै सम्झौता र समझदारीका साथै परियोजना विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुभयो। The main objective is to project Nepal as an emerging destination for private sector investment. Second, to highlight recent reforms in enhancing the investment climate and ensuring regulatory frameworks and support foreign as well as domestic investment. Likewise, we showcase a wide range of projects across different sectors, including investment-ready projects. Furthermore, we seek to facilitate productive negotiations and come up with a number of agreements and memorandum of understanding between investors and stakeholders, advancing project development and management objectives. नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विकासको प्रचुर सम्भावना भए पनि पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। देउवाले लोकतान्त्रिक ढाँचा अन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तर्क गर्नुभएको छ। We need to be more attractive and competitive in providing intensive and protecting investment. Money goes where it treated well. Well, it is treated well. We continue pursuing reform in a coherent and practical manner to adjust our investment regime in the light of changes in the internal and external economic environment. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकभित्र राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनु भएको छ। On behalf of the Nepali private sector, we assure you our continuous support and the commitment to the joint venture in the all potential sector. I believe in the Nepalese emerging growth story. I am myself one example of what can be done if the Nepal potential tap. So let's seize this occasion to forge the partnership and the chart the path toward the sustainable development and prosperity. Together, let's unlock the Nepal boundless potential and the create a brighter future for generation to come. Thank you so much. Thank you.
हालै नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्मरण गर्दै यसले नेपालको अथाह ऊर्जा सम्भावनालाई बजारसम्मको पहुँच पुर्याउने अध्यक्ष ढकालको विश्वास रहेको छ।